ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں۔ تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم اپنی ویڈیو سے پہلے ایک سوال کریں گے اور ایک اچھی بات سیکھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے سولی پہ چڑھانے کی سزا دی تھی؟ جس کو سوال کا جواب معلوم ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اور جس کو نہیں معلوم اس کو ویڈیو کو اینڈ میں بتا دوں گا۔ تو آج کی جو اچھی بات ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ اب جس کو نہیں معلوم کہ سہو کے سجدے کیا ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلام ایک طرف سلام پھیر کر ایک سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، پھر ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کو بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے اور اپنی نماز کو پورا کرنا ہے۔ اس کو سہو کے سجدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو میرا نام ہے حسنین اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے لیا ہے اجمل پریڈکشن سے، اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی غفلت چڑھ جائے نا تو ان اللہ والوں کی باتیں بڑا اثر کرتی ہیں۔ میں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جب دل میں محسوس کرتا ہوں نا کہ کوئی غفلت چڑھنے لگی ہے تو میں پڑھتا ہوں ان لوگوں کو کھول کے۔ میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے۔ گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں، ایک صوبے پورے کا۔ آپ کے گورنر ہاؤس کے پاس سے گزرے تو گورنر ہاؤس پیدل چل نہیں سکتے آپ، اتنا بڑا ہے۔ تو یہ وہ گورنر تھا کہ ایک دفعہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس صوبے کے لوگوں کو کہا کہ ایک شخص جو مالیات کا وزیر تھا، وزیر خزانہ تھا، اس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وزیر خزانہ اس صوبے کے جہاں حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں۔ تو جب لسٹ بن کے آئی تو چوتھے نمبر پہ گورنر صاحب کا نام بھی لکھا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا یار تو غریب تھا، مجبور تھا، تنگ دست تھا، تیرے صوبے کے لوگ کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سعید لگے عمر پہلے تو وہ بندہ مجھے بتا جس نے میرا پردہ کھولا ہے، تو بندہ تو بتا، میں جانوں میرا رب جانے، میں غربتوں کے رونے چوکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا، میرے پاس کو رنج و علم ہو تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہوں، میں غربتوں کے رونے دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا۔ حضرت عمر گئے، گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2 4 5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے، تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ۔ مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی، سننا ذرا دل کھول کے۔ 4 شکایات کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا مل لے، اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8 9 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔
चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी रोते हैं तो बेहोश ही हो जाते हैं। कितनी दफ़ा मिले हो अपने एमएनए को? बोले कितनी दफ़ा मिले हो? वोट अपनी मर्जी से देना, पर सवाल का जवाब तो दो ना। कितनी खादम नहीं कौम का, खादम नहीं, कितनी दफ़ा एमपी आपका हाल पूछने आया जिस मस्जिद के दरवाजे पे बैठा होता है। ये गूंगा बहरा और अंधी जमहूरियत है। रंग वही बेहतर है जो मोहम्मद अरबी के गुलामों ने हमें अता फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हजरत सईद बिन आमर गवर्नर, और मैं अक्सर कहता हूं इसी धरती पर ये वो नूर वाले लोग थे जिन्हें मेरे रसूल ने नूर अता फरमाया था। ये है तरबियत मेरे नबी पाक की। हजरत उमर ने गवर्नर की तरफ देखा, फरमाया बताएं जनाब आपकी शिकायत आई है। पहली शिकायत यह है कि आप पहले फजर के वक्त मिलते थे, अब इशराक चाश्त में मिलते। हजरत सईद बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर अगर आप ना होते कोई और पूछता तो मैं कभी ना बताता। हुजूर मेरी मजबूरी यह है कि मेरी बीवी बीमार हो गई है और माजूर हो गई है टांगों से। मैं गरीब आदमी हूं, नौकर नहीं रख सकता। उस भली मानस औरत ने 30 साल मेरी नौकरी की है, अब वो बीमार हो गई है तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? मैं सवेरे उठ के अपने घर में झाड़ू देता हूँ, बर्तन धोता हूँ, आटा गूंदता हूँ, रोटी पकाता हूँ और अपनी बावफा बीवी के मुंह में लुकमे डालता हूँ। हुजूर वो पखाना पेशाब करती है तो वो भी मैं साफ करता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी जो हुई तो ज़रा देर हो जाती है। बस पहले सवाल का जवाब आया तो लोग कहते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। फिर कहा आपकी दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमर कहने लगे हुजूर काश ये लोग मुझे रुसवा न करते, काश सरेआम न पूछते तो मेरे और मेरे रब का राज था यही बेहतर था। फरमाया कह चुका हूं ना गरीब हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास। ठंड का मौसम है तो हफ्ते में एक दिन कपड़े धो के खुश्क होने को डाल के बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ और जरा शाम हो जाती है बाहर आने में तो क्या करूं, नहीं आ पाता। का तेरी तीसरी शिकायत यह है कि तू रात को नहीं मिलता, सिर्फ दिन को मिलता है। हजरत उमर कहते हैं अपनी सफेद दाढ़ी जनाब सईद बिन आमर ने जोर से पकड़ ली। कहने लगे उमर यार इधर देखना है कोई बाल काला सफेद नहीं हो गए सारे, इसका मतलब है फल पक गया, पता नहीं मालिक कब बुला ले। गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है। मुसल्ले पे बैठ के मालिक को मनाता रहता हूँ, उसको कहता हूँ यहाँ पर्दे रखे हैं तो वहां भी मेरे पर्दे रखना। मैं सारी रात दिन मैंने रखा हुआ है मखलूक के लिए, रात रब के लिए रखी है। उमर क्या करूं, वहां भी तो जाना है ना, नहीं मिल पाता। हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाया चल चौथी बात बता। कभी कभी बेहोश क्यों हो जाता है रोते रोते? तो फिर रोने लगे। कहने लगे हुजूर मैंने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा है, जब 40 साल के गुनाह याद आते हैं तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता और सोचता हूं अगर एक गुनाह का पता ते सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, मन आनम के मन दानम पता ते सारा है सरदार नु कीतियां दा। और जब 40 साल की खताएं याद आती हैं तो रो पड़ता हूं और सोचता हूं अगर मालिक ने खड़ा करके पूछा तो जवाब क्या दूंगा। उमर मेरे लिए दुआ कर, रब मेरी 40 साल की खताएं बख्श दे। हजरत उमर रोने लगे। जनाब सईद बिन आमर कहने लगे बड़ी बातें हो गई, मेरे बड़े पर्दे खुल गए, चल अब मेरी सजा का ऐलान कर मैं जाऊं। उमर अब बता, मैंने जवाब दे दिया, अब शिकायत पर सजा का ऐलान करना मैं जाऊं। तो हजरत उमर ने हाथ उठाए कहा है अल्लाह मुझे इस तरह के कुछ और गवर्नर भी अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को इस तरह के कुछ और गवर्नर भी अता फरमा। ये मेरे भाई मेरे रसूल के ये थे वकानु यत्तकून, परहेज। मेरा मजमून और था, रहता चला जा रहा है। ये मुत्तकी लोग थे, ये परहेजगार थे, ये है जिनको कुरान कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक लड़का बांध के लाया गया रस्सियों से, हुजूर जिन्न है इस पे।
वो लड़का बड़ी अजीबो गरीब बातें करता, उसके माँ बाप भी साथ आए। बाप पर्दा, माँ की शान में उसने कोई बेदबी कर दी तो मुफ्ती आजम खड़े थे, तब हुजूर दम कर दे, जिन है इस पे। हजरत मुफ्ती आजम दम करने लगे तो उसने अपनी अम्मा को पता नहीं क्या कहा, तू मुझे लेके जाती है, देख लूंगा मैं तुझे। माँ की बेदबी की तो मुफ्ती आजम ने एक थप्पड़ मारा बच्चे के मुंह पे, जिस पे जिन था, रस्सियों में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मारना था, जिन दूर हो गया। हुजूर गौसे आजम के नायब थे, वक्त के औलिया के इमाम थे मुफ्ती आजम। अब बच्चा सही हो गया, रस्सियां खुल गई, घर चला गया। शाम को गुलामों से कहने लगे चलो उस बच्चे के घर चले। उसके घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो घर वाले बाहर आकर, हुजूर आप हमें हुक्म देते, फरमाया बच्चे को बुलाओ। बुलाया, फरमाने लगे बेटे से ठीक है? कहाँ ठीक है? फरमाने लगे अल्लाह की रिजा के लिए मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था, माफी दे दे। कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाया बेटे तेरा इलाज ये था, एक तो तू माँ की बेदबी कर रहा था, दूसरा तेरे ऊपर आसेब था, थप्पड़ ना मारता तो आसेब जाता ना, पर मेरे एक थप्पड़ से रुखसत हो गया। लेकिन मुसलमान को तकलीफ देने का मतलब नबी पाक को तकलीफ देना है। मुझसे नमाजें नहीं पढ़ी गई, मेरे दिल पे इतना बोझ था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इबादत की है 5 वक्ता, मेहरबानी कर। ये थे मुत्तकी लोग, मुत्तकी परहेजगार, जरा भी अल्लाह की नाफरमानी से डरते थे। इन औलिया की मोहब्बत जरूरी है, इन औलिया की मोहब्बत, इनका प्यार ये बहुत जरूरी है। ये वली बड़ा कुछ देते हैं, इनकी मोहब्बत बड़ा कुछ अता करती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे को अल्लाह के करीब कर देते, कुर्ब देते। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए हम अपने जवाब की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि वो कौन सा बादशाह था जिसने सबसे पहले सूली पे चढ़ाने की सज़ा दी थी? तो फिरौन वो पहला बादशाह था जिसने हाथ पांव काटने और सूली पे चढ़ाने की सज़ा दी थी। और वो जादूगर जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस्लाम लाया था, ईमान लाया था, इस्लाम कबूल किया था, उनको इसने सूली पे चढ़ाने की सज़ा दी थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अच्छी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सदका जारिया के लिए शामिल हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।